Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Kwatro anyos nga batang babay patay human ma-hit and run sa SUV sa barangay Labangon. Usa ka babay sa Cebu City gipusil sa wa pa mailhing mamumuno. Usa ka netizen gikiha nunot sa pagpagawas og fake news batok sa kongresista sa Mandawi. Ug Cebu Archbishop Jose Palma nangulo sa Palm Sunday Mass. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Kwatro anyos nga batang babae naligsan patay sa barangay Labangon, Cebu City. Retired police officer nga gikatahong mo'y nakiligi sa bata, nakigsettle na sa pamilya sa biktima. Si Luan Mayrondina sa report. Nilakaw! Yo, imposible yung asin kakita! Hindi man nangingi man din. Nananghid lang sa iyang maguwang ang 4 anyos nga si Naiza Irene Alpida nga mangihikinidaplin sa karsada sa May Salvador Extension, Labangon, Cebu City pasado alas 6 sa gabi niadtong Sabado, Abril 12. Gibadlong pa kini sa iyang maguwang nga di sa daplin sa karsada mangihi apan pipila ka gutlo. Gitawag na lang si Dinadi sa iyang kauban sa gitrabaho ang kananan nga naligsa na ang iyang anak. Apan wa niya maabti ang sakyanan nga nakaligi sa iyang anak. Matod ni Dinadi, gitabangan siya sa pipila ka mga opisyal sa barangay ug sa mga mulupyo sa dapit pagpangita sa sakyanan nga nakaligis. Ug nasubay nila nga gimaneho kini sa usa ka retired police officer nga nagpuyo ra usab sa dapit. Kinsa sa sinugdanan gikatahong wa mo angkon sa salaod. Ningon man siya dito sa mo, wako no siya makaligis. Nya karon kay naamay nag-video dito nga mga opisyalis po sa among barangay para kung na-witness. Picture na may utok dito sa may kuwan sa iyang last nga ligid. Ang dapit nga giihian sa bata, ang sagad nga agian sa mga retired police officer pauli sa iyang panimay ug haduolang usab kini sa kananan di nagtrabaho ang inahan sa bata. Ang bata gikatahong nagkahuman na og ihi ug nagbarog na dihang naligsan kini base sa paghulagway sa inahan. Diya sa daplin, nangihi niya, nakag-short na siya. Ibig sabihin, nakabarog na siya kay paghigda niya na maayo naman yung short. Basi na, mura siya naguyod no kay ang iyang giihian. Layo naman siya dito sa iyang na. Kuha nang kay di ka man diri. Ang turan ng duga na nawong na pisat man ni ma'am. Niadtong Sabado sa buntag, naabtan sa RTV Balitang Bisdak si retired police senior inspector Nacario Catalino sa punerarya diin gida ang patayng lawas sa 4 anyos nga bata ug nakigsabot siya sa pamilya. Butang nga gidawat ra usab sa mga ginikanan sa bata sa kondisyon nga tumanon lang niini ang tanang gisaad, lakip na ang gastuhan sa pagpada sa patayng lawas sa bata didto sa Ayungon, Negros Oriental diin usab kini ilubong. Nang hinaut usab silang mahatagan og disenteng lungon ang bata. Ako na lang dyan yung kuanon ma'am, kayong saan man na may na dyan na yung hitabo. Na may namatay, ang luwem sa go. Mutabang ko no siya. Lumingon siya nga, kanang pinakabarato ra ko nga lungon. Muraglain man po sa amua. Kay kanalas naman lang nangiyahang kuan. Birag di mahal kayo. Basta murag nindot tanawon. Wala na muhatag pa og dugang pamahayag ang retired police officer gawas lang sa pagpahibaw nga nagkapinirmahay na sila sa ilang gikasabutan. Di na lang ko mo kuan kay dito naman sa investigador yan nasa akong abogado niya nakapirmahay naman. Ang 4 anyos nga si Naiza Irene kamanghuran sa duha ka mga anak nila ni Dinadi ug Jessie. Ang iyang amahan igo na lang sa pagbako ug paghandom sa paraygon nilang anak. Nabalo ka ma'am. Mahal ka inagot ng bata. Utoy, kada abot na ako gikan sa trabaho. Nigaabot na ako. Mugakos ko niya. Bisag tulog pa siya. Makamalay siya nga. Ningakos ko niya. Mugakos na lang po siya. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Mayrondina, Balitang Bisdak. Usa ka babay gipusil sa iyang ulo samtang gaangkas kini og motorcycle for rent pasado alas 10 kaganihang buntag. Nahitabo ang krimen sa 1 Luna Street, corner Summer Loop sa Barangay Lusing, Dakbayan sa Sugbo. Sa inisyal nga pakisusi sa Cebu City Police, giingong nagsakay usabog motorsiklo ang mamumuno.
Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan. Usa sa gitan-aw nga motibo nga usa ka insidente sa pagpangawat ang nahitabo. Ang biktima giila sa alias nga Princess. Hangtod ning pagbalita, wala pa mohatag og dugang detalye ang kapulisan sa maong krimen ug sa kondisyon sa biktima. Gipaubos na sa heightened alert ang Rehiyon 7 atol sa pagtimaan sa Semana Santa. Samtang tactical drone squad sa Police Regional Office 7 gilusad usab karong adlaw, diin 50 ka mga drone ang gamiton nga mga para sa surveillance ug monitoring. Ang detalye atong sayran sa live report ni Femery Dumabo. Fem? Ses gitugan sa Police Regional Office 7 Director nga lakip na sa ilang security plan ang paggamit og mga drones alang sa pag-surveillance og monitoring ning Holy Week og sa summer vacation kun sumbak og magsilbing pilot test run sa paggamit sa drones karong Semana Santa. Formal nga gilusad ganihang buntag sa Police Regional Office 7 ang giubol nga Regional Tactical Drone Squad, labing una sa Kabisayan. Gipaybaw ni PRO 7 Director Police Brigadier General Red Maranan nga sud sa usa ka buwan nga gibansay ang kapin sa 20 ka mga pulis nga magsilbing drone operator. Tinguha nga mamahimo silang licensed drone operator ubos sa Civil Aviation Authority of the Philippines kun kaap o garon mamahimo silang opisyal nga mga drone pilot sa PRO 7. Matod ni Maranan, ning panahona magamit kaayo ang mga modernong kahimanan sa law enforcement. Ilabi na alang sa nagsingabot nga national midterm election karong Mayo. This is part of my project, or this is part of our what we call strategic direction. This is where we are going to a modernized, disciplined police force that respect the people all the time. A police force that know how to use modern technology to better provide public service and peace and order in our beloved region. Nasawayan na paggamit ang drone aron madumduman ang marijuana plantation sa bukirang bahin sa Dakbayan sa Subo sa niaging semana. Kabahin sa 50 ka mga drone sinatag sa lokal nga kagamhanan. Nagamit na sa Talisay City Police Station sa yuning buwana sa pipila nila ka mga police operation, ilabi na sa ilang anti-criminality operation atol sa kagabhion ang mga hinatag nga drone sa Talisay City Government. Nakatabang usab ang drone sa pagpaniid aron masiguro ang kaluwasan sa mga pulis nga mopahigayad og pagpangronda. Foot patrol during designated times multiple places here in Talisay City, dito sa kanang mga lugar nga sudlonon kay makita man nato natay bird's eye view ba of the whole area, so makita nato dayon kung kinsay mga at 3 hours of the night. Samtang gipaybaw ni PRO 7 Director Maranan nga naka-heightened alert na ang kapulisan sa Central Visayas alang sa Semana Santa sugod karong adlaw. Dulaan sa 3,000 ka mga pulis ang gipakatap, ilabi na sa mga lugar nga dagsaan sa mga tao, sama sa mga terminal, pantalan, simbahan ug suruyanan. Pahimang nousab niya sa publiko nga mamahimong responsable sa ilang mga kabtangan ug kaluwasan. More than 2,000 policemen in different places of convergence, kasama dyan yung more than 200 na places of worship, more than 100 na transportation hubs, yung mga tourist spots natin. We'll be concentrating also our deployment in Bantayan Island because the influx of people. Og ses niya ta karon dinhi sa gawas nga bahin sa Cebu North Bus Terminal kaganiha nakipasayod ta dinhi sa sulod nga bahin din atong nasuta nga minus pagyud ang dagsa sa mga pasahero ning kahaponon sa Lunes Santo. Apan daghan na ang mga bus nga naka-standby alang na sa gilantawan nga posibleng pagdagsa sa pipila ka mga pasahero sugod ugma sa hapon Martes Santo. Hinuon anaa na ang presensya sa kapulisan sugod pa lang kagahapon ni pakatap na kun anaa ang police visibility. Nagpahimutang na usab sa sulod nga bahin niining Cebu North Bus Terminal ang desk nga diin anaay personnel sa mga LTO ug sa LTFRB. Aduna na sa gipahigayon nga pag-check o pag-inspeksyon sa roadworthiness sa mga bus dinhi sa Cebu North Bus Terminal. Isip usa sa mga pagpangandam alang na sa Oplan ligtas biyahe karong Semana Santa. Ses? Dagang salamat, Femery Dumabo.
Tungod sa giingong pagpakatap og peke nga statement online, gikiha ang usa ka netizen. Kay numduman Marso giinagurahan ang skywalk sa highway sa Magikay, Mandawi. Huli kini sa daang skywalk sa dapit nga na-damage human maigo og truck. Ang bag-ong proyekto nagkantidad og 20 milyones pesos. Apil na usab ang gimontar nga CCTV ug solar panels. Sa pagkwestiyon sa balor sa proyekto, gipost sa usa ka netizen ang giingong pamahayag ni Kongresista Lollipop Uwano Dizon. Matud pa nga wa kuno malipay sa skywalk, dili pa agiun didto kay para ra kini sa mga nakauyon sa proyekto. Daan ang gipahibaw sa kongresista, peke ang statement ug miawhag sa mga netizens nga mohimo og fact-checking. Ang NBI sa paggukod sa giingong nagpagawas og fake news, mipasaka og kasong kalapasan sa Cybercrime Prevention Act batok sa netizen nga si Redmond Culina. Mitunga na siya sa NBI aron pag-issue og statement. Samtang sa komunikasyon si GMA Regional TV kang Culina, wa kini mohatag og komento sa kaso. Apan nagdudang politika ang rason kay duna sab siya'y gipasakang kaso tungod sa giingong oversized campaign materials. Ning pagbukas na sa Semana Santa, Arsobispo sa Subo mipahinumdom sa mga magtutuo sa dakong gugma sa Dios. Samtang gidasig usab niini ang tanang mga Pilipino sa pagpamalandong aron makapili kita sa atong angayang butaran karong umaabot piniliay. Si Luan Mirundina sa report. Sa groto sa gawas nga bahin sa Cebu Metropolitan Cathedral, gipanguluhan ni Cebu Archbishop Jose Palma uban sa kaparian ang pagbindisyon sa mga lukay kagahapon sa buntag atul sa Palm Sunday. Ang Palm Sunday mao ang malipayong pagsulod ni Hesukristo sa Jerusalem nga karon gibasihan sa mga magtutuo nga pagsugod sa Holy Week. Tagsa-tagsang gibindisyonan sa arsobispo ug sa mga kaparian ang mga lukay nga gibitbit sa mga magtutuo. Human sa pagbindita sa lukay, gisunodayon ang pagsaulog sa Santos nga Misa. Sa iyang homily, gihimugatan sa arsobispo ang dakong gugma sa Dios, taliwa sa atong tawhanong kahimtang, sa atong pagkamausab-usabon ug pagpakasala. Paglaom sa Semana Santa, may paglaom nga bisan ano paman ang kahimtang sa tawo, ang gugma sa Dios nagpadayon. Samtang sa interview sa RTV Balitang Bisdak, kang Archbishop Palma kabahin sa nagsingabot nga piniliay, iyang giawhag ang tanang Pilipino sa pagpamalandong ug pagsusi sa atong konsensya aron makapili kita sa hustong mga kandidato nga atong butaran. Labi na pagpili sa gilauman nato, makadala kayuhan alang sa atong nasod Pilipinas. Mao nga ang challenge matud pa alang natong tanan, mao nga una-unaan nato kung kinsa man ang angay nga butuhon sila nga makadala kayuhan sa atong nasod. Uban ni God Ferrillian, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Aron masulbad ang problema nga mga menor de edad ang gigamit sa iligal nga mga kalihukan, boom gate barrier ang ibutang sa entrance sa Barangay Tangki ug Barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Kining iskina nga pasod sa Barangay Tangki ug sa pikas nga bahin sa Barangay San Roque. Ipahimutang unya ang boom gate barrier. Gipaning kamutan sa Talisay City Police nga ning simanaha mapahimutang na ang mga boom gate barrier. Kay sugod na ang bakasyon sa mga tinunan, kaditakop ng school year 2024 to 2025, labi na alang sa mga pampublikong eskwelahan sa elementarya ug high school. Gamito ng maong ekipo sugod sa alas 10 sa gabi hangtod sa alas 5 sa kadlawon, kunatol sa curfew hours aron malimitahan ang mga lihok sa mga minor de edad o sa kabatanunan. Lakip sa bantayan ang mga hamto nga mosud og gawas sa Barangay Tangke ug sa San Roque atol sa lawom nga gabii.
Mga tanod, mga pulis ug mga force multiplier ang mobantay niini. Kinihuman nga niadtong Abril 4, upat ka mga minor de edad ang rescue sa Talisay City Police. Naaktuhan sila nga nagkupot og mga pinakete sa gridahang shabu nga mobalor sa dulan 15,000 pesos. Different barangays here in Talisay nga mga batanon gyud o nga magkuan sila during wee hours of the night o kani mga internetan nga dili mo sunod sa patakaran ba nga kuan kanang alas 10 is no minors allowed na. Usa kini sa programa nga ilang ipatuman aron masulbad ang problema sa mga minor de edad nga malambigit sa krimen o kapungan pa ang posibleng mga krimen. Nga naatay tanod o force multipliers and also our PNP personnel who will identify and check kung kinsay mo enter and exit at those specific areas na kuan kanang among gitry og contain. Oba ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabo. Balitang Bisdak. Ipa-inspeksyon sa konseho sa Mandaue ang mga kahoy sa syudad. Kinumduman, duha ka semana ang milabay, usa ka dako og karaang punuan sa buli ang natumba, diin nadakdakan ang 6 anyos nga bata ug namatay. Tungsayran sa report ni Nico Sereno. Abril 1 sa hapon nahitabo ang disgrasya sa Maidan AC Cortez, Barangay Ibabaw Estancia, Mandaue City. Kalit nga nahagsa ang karaang punuan sa buli ngadto sa usa ka 6 anyos nga batang nagduwa kilid sa dan ni adtong higayuna. Tungod sa hitabo, na-highlight ang issue sa pagpamutol sa delikadong kahoy aron makalikay sa disgrasya. Kay duna na di ay nahaunang request nga putlon kini. Pipila ka adlaw human sa hitabo, gipangunayan sa taga CDRRMO ang pagputol sa laing punuan kilid lang sa natumba nga kahoy. Taliwa niini, gusto ang konseho sa Dakbayan ipatan-aw sab ang uban pang mga kahoy sa syudad. Giaprubahan atol sa sesyon ang resolusyon sa Committee on DRRM nga ipatan-aw ang uban pang mga kahoy sa Dakbayan. Giauhag ang koordinasyon tali sa Mandaue Senro, Disaster Office ug General Services Office ngadto sa taga DENR 7 aron mainspeksyon ang mga kahoy. Samtang gipasabot sa City Hall, nagpadayon pa ang investigasyon nga gilusad kabahin sa tree cutting. Usa sa gitan-aw ang aksyon sa request sa pagputol sa maong karaang buli nga Nobyembre pa gihangyo sa mga residente, gibalikan pa og pag-follow up. Ang Special Investigation Team gilangkuban sa tulo ka mga abogada gikan sa lain-laing opisina. They interviewed Barangay Ibabaw. I think it was last Friday, so karon nag-consolidate pa silang reports. I also don't know if napabasila lain nga interviewhon. Lakip sa taha sa team ang paghimo og recommendations kabahin sa pagpamutol sa mga kahoy nga delikado. Ang among gipaninguha nga as soon as possible ma-resolve ni nana day recommendation ang special investigating team. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Napanlantawan na daan sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kung City Toda ang paghuot sa trapiko sa unang mga adlaw sa Semana Santa. Ano ang report ni Femery Dumabo? Hinungdan nga walay ni usa sa kapin usa ka gatos ka traffic enforcer sa City Toda nga gitugutang makalib. Sugod pa lang sa Martes, mato di tumulak gilantawan na nila ang bagang duot sa mga sakinan nga maghuot sa Dan and Bacalso ug sa Cebu South Coastal Road habig sa Dakbayan sa Talisay. Kay sugod ng mamakasyon o manguli sa ilang tagsa-tagsa ka probinsya ang mga nanarbaho dinhi sa Metro Cebu. Sugod karon Domingo sa Palm Sunday,
full force na ang mga kawani sa City Toda. Moawhag sadta sa atong mga kaigsuonan nga mga mamauli ay probinsya. Palihog ayaw mo og uli dungan sa pagkapit sa 17 or pagkapit sa 16. Ang traffic nato expected nato mo traffic is karong umaabot 16 sa udto. So grabe na ang ato ang traffic ana. Magtagbo ang City Toda, Talisay City PNP o kadagkuan sa simbahan aron sa pag-finalize sa hanay sa mga kalihukan karong Semana Santa sa Talisay City. Apan aduna nay mga initial nga traffic plan nga giandap ang City Toda alang sa 5 ka mga dagkong simbahang Katoliko sa Talisay City. Naay mga kalihukan sa atong mga kadalanan. So muhangyo lang mi sa atong mga kaigsuonan labi na gid katong dunay mga lakaw unya dunay maagian nga mga simbahan sa ilang pagbiyahe. Palihog likayan na to ang paggawas sa oras din himuon ang mga kalihukan sa simbahan sa mapanalitan sa mga prosesyon. Samtang kadagkuan sa Talisay City Chamber of Commerce, Trade and Industry, mo na mismo ang nanawagan ug may pahinumdum sa ilang miyembro ug sa uban pang negosyante sa syudad sa Talisay nga kun manirado man sa ilang mga establishmento ilabi na kun mamakasyon o moobserba sa mga kalihukan sa Holy Week, di gyud magbili og mga valuables ug kwarta sa mga tindahan ug opisina. Sa mga negosyante during this holiday, it's really our option to open or close. Make sure our own places are secure, they're locked, our windows are locked. Kay we can never be complacent nowadays. Or don't leave your high value items and valuables like phones, laptops at the end of the day. Kay para og simbakong di man gyud ta makabaw masudlanta, at least magmika siya kay wa siya madala. Pahinumdum usab nga angay lang nga naa ang mga security alarm system ug pakig-alayon sa kapulisan. Uban ni Godfrey Relieno Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Patay na dihang nadala sa tambalanan ng 81 anyos nga babay human madasmagi og motorsiklo. Nadasmagan ang senior citizen sa kusog nga nagdagan nga motorsiklo sa National Highway sa Barangay Balisong Lungsod sa Argao. Sa pakisusi sa kapulisan nasuta nga ang biktimang giilang si Crisanta milabang sa National Highway dihang kalit kining nadasmagan sa motorsiklo nga gimaneho sa usa ka 21 anyos nga lalaki. Matud pa ang motorista gikan sa north ug paingon sa lungsod sa Dalagit dihang nadasmagan niini ang biktima. Pasado alas 4 kagahapon sa hapon. Gidali paunta pagtabang ang biktima apan nakabsan gayud sa kinabuhi. Kasong reckless imprudence resulting in homicide ang giandam nga ipasaka nga kaso batok sa motorista. Dead on the spot ang 30 anyos nga truck driver human mitakilid ang iyang gidriban nga truck. Nahitabo ang insidente sa tubuhan sa barangay Binalbagan, Canlaon City pasado alas 2 sa hapon niadtong Sabado. Matod sa investigasyon, naghakot o gikargahan og tubo ang truck dihang aksidente nga mitakilid kini sa tunga-tunga sa katubahan. Dinhi matud pa nadatugan ang driver sa truck nga hinungdan sa iyang kamatayon. Giabaga na sa tag-iya sa truck ang pagpalubong sa namatayng driver. May siya laing sakay. Oo, wala reklamo ang pamilya. Ay sila og request sa amoa para sa ospital para makuanan to mapagbalsamar tong patayng lawas sa area. Sugod karong Martes Santo, masinati sa mga motorista ang mas ubos nga presyo sa produktong petrolyo. Gipahibaw sa Chevron, Sea Oil ug Shell nga tag 3 pesos ug 60 sentimos ang pagminus sa presyo sa gasolina matag litro. 2 pesos ug 90 sentimos usab ang pagminus sa krudo matag litro. Samtang 3 pesos ug 30 sentimos usab ang rollback sa kerosene matag litro. Susamang rollback usab ang ipatuman sa clean fuel. Adunay mga fuel companies nga mupatuman sa rollback sugod sa alas 6 ugma sa buntag Martes Santo. Samtang ang uban mupatuman niini sa alas 8:01 gihapon sa buntag Martes sa buntag. Dayon-dayon nang mabatyagan ang kainit sa panahon sa halapad nga bahin sa nasod. Apan sa gihapon, padayong gihapong masinati ang uwanon nga panahon sa pipila ka mga lugar tungod sa lahi nga weather system.
frontal system ang nakaapekto sa extreme northern Luzon samtang easterly susab o ang init ug iga nga hangin gikan sa Pacific Ocean ang nagpasulabi sa nahabiling bahin sa nasod. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang Cebu, Bohol, Samar ug Leyte. Posible usab nga uwanon ang nahabiling mga lugar sa nasod. Mga kapusong netizens, mamahimong makaambit kamo sa mas dako ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Gilusad si GMA Integrated News ang YouScoop Plus. Kung ano naman kamoy nahuli kam nga istorya, mamahimong ipaambit kini sa official Facebook page sa YouScoop Plus ug sa inyong mga post. O kaha, i-pitch ang inyong mga istorya sa YouScoop Plus Facebook group. Mamahimo usab nga gamiton ang hashtag YouScoop nganha sa inyong mga post. Tingalig ang inyong istorya na ang sunod nga ma-feature sa among mga balita tungod kay ang YouScoop, balita alang sa nasod, gikan sa nasod. Midaog ang binild LSGH Greenies batok sa Perpetual Junior Altas sa Game 2 sa NCAA Season 100 Juniors Basketball Finals. Sikit kaayo ang duwa si Greenies ug Junior Altas sukad matapos ang second quarter. Sa tunga-tunga sa fourth quarter, labaw ug 6 ka puntos ang Perpetual. Apan inanay nga migukod ang Greenies. Midaog kini sa score nga 95-91. Human masud ang kuha. Sa tulo ka nahabiling upat ka mga free throws. Tungod niini adunay tagsa kadaog ang Greenies ug Junior Altas. Ang mudaog unya nga NCAA Juniors Basketball Champion. Masayran sa Do or Die, Game 3. Masaksihan kini live alas 12:30 sa hapon sa GTV ug sa Heart of Asia. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang pwersa lang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.